Come on, this is the time. Ayo, ini adalah waktunya. Let God arise and your enemies will be scattered. Izinkan Tuhan bangkit dan musuh-musuhmu akan berserak. Today, dear brothers, dear friends, Hari ini saudara, teman-teman yang saya glad that you kasihi, tuned in. senang sekali saudara terhubung kembali bersama dengan And today's kami. topic, what God put in my heart to speak to you, Dan hari ini topik apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk berbicara kepada saudara, that destruction cannot hit bahwa adalah kehancuran tidak bisa menerpa if you rise up above the destruction. jika saudara bangkit di atas You kehancuran got to itu. break through. Engkau harus menerobos. Breakthrough to connect to God. Menerobos dengan terhubung bersama Tuhan. There's new hope Bahwa ada harapan for baru those who get connected to God. bagi mereka yang terhubung The dengan key Tuhan. is connecting to God. Kuncinya adalah terhubung So dengan don't give Tuhan. up in your situation. Jadi jangan menyerah dalam situasi When the pribadi storms saudara. are beating upon you, Pada saat badai datang menerpa from the saudara. left to the right, Dari kiri kanan menerpa. don't let it overwhelm you. Jangan biarkan itu menenggelamkan Don't saudara. drown in the storm. Jangan tenggelam dalam badai. Every good seaman knows when you're in a storm and you fall off the boat, Setiap nelayan tahu pada saat engkau lagi di dalam badai, engkau ada di atas you kapal, need to go back on the boat. engkau perlu untuk ada terus di dalam kapal You gotta itu, swim. dan engkau harus berenang. Don't let the waves take you more away from the boat. Pada saat saudara mau menuju kapal itu, saudara harus berenang dan And jangan it's the biarkan ombak itu menarik saudara ke same menjauh. thing we are facing today. Dan itu hal yang sama kita alami hari ini. There are diseases. Ada sakit penyakit There are the bringing destruction. dan itu membawa kehancuran. There are many situations where people lose their financial balance. Dan mereka orang-orang kehilangan kondisi keuangan mereka yang baik. Through the relationships, misunderstanding Dan melalui hubungan-hubungan Frustration. ada banyak salah paham, starts to happen. frustasi terjadi, itu mulai Misunderstanding. terjadi, kesalahpahaman, Depression. ada depresi. Goals that we set and now is just wiped away. Tujuan-tujuan yang kita sudah setting sekarang sirna. I want to declare, Dan saya ingin nyatakan, if you swim back jika saudara berenang to balik that boat ke kapal itu and get on that boat dan naik ke kapal and you itu take the right course, dan saudara ambil arah the yang benar, course is Jesus Christ. arahannya adalah Yesus I Kristus. believe to put Jesus number one. Saya percaya untuk tempatkan Yesus nomor Don't satu. take the wrong course and don't be passive in the storm. Jangan ambil arah yang salah dan jangan pasif berada di dalam I badai. believe when the storm is there and you're passive on that boat, Saya percaya pada saat ada badai tapi saudara hanya it means pasif di dalam you don't take kapal. any direction. Itu artinya saudara tidak mau ambil Maybe you have arah. a company, maybe you have a business, maybe you have work. Mungkin saudara ada usaha, bisnis, And you say, I pekerjaan. cannot apply it. Dan saudara bilang, tapi saya tidak bisa So just let lakukan me ini. relax and not think about anything, watch TV, do anything, but not think about the problem. Jadi biarkan aja deh saya relax, saya santai nonton TV. Saya nggak mau mikirin masalah ini. The Bible says you will drift like a boat and you will drift away and you will hit the rocks. Saudara, firman Tuhan berkata saudara akan terbawa arus seperti kapal itu dan saudara akan menghantam Dear friends, if we study the batu karang. word, Tapi kalau kita tetap God mempelajari firman tells Tuhan, us what our destiny will be. Tuhan akan kasih tahu kita tujuan kita tuh harusnya bagaimana. But if you take the right course, Tapi kalau saudara ambil arah yang benar, what is the course? The course is Jesus. Put on Christ. arahannya tuh apa? Arahannya tuh adalah Yesus, kenakan Kristus. You will break through. Saudara bisa menerobos. Now, if you get thrown off the boat, swim back on that boat. Kalau saudara sudah dilempar keluar kapal, berenang balik masuk ke What I kapal. mean by thrown off, Maksudnya saya tuh dilempar keluar kapal apa? maybe you get disencouraged. Mungkin saudara lagi patah semangat. Maybe you get disconnected with God. Mungkin saudara kayaknya putus hubungan sama Tuhan. Connect back to God. Hubungan balik sama Get back Tuhan. on course with the Kembali Lord. ke arah saudara bersama Come on that boat, Tuhan. climb up. You gotta press Amin. on. Saudara manjat masuk ke dalam kapal, saudara harus terus gigih. Maybe you lost vision. Mungkin aduh saudara udah merasa kehilangan Maybe you visi. lost strength. Saudara udah nggak punya Maybe in kekuatan. this tough time, you say, where is God? Mungkin di masa-masa berat ini Tuhan, saudara hampir bilang Tuhan ada di mana. And I want to encourage you, don't give up. Tapi saya ingin semangati saudara, jangan If you give menyerah. up and you're swimming on that, and then the boat is drifting away, Dan saudara menyerah, saudara cuma berenang aja dan kapalnya itu sudah tambah lama tambah tertarik you're going to arus. drown. Saudara akan Don't let tenggelam. the situation this time drown you. Jangan biarkan situasi saat ini menenggelamkan Swim back saudara. to the boat. Berenang kembali ke Climb in that kapal. boat. Panjat
kapal Yes, itu. it's heavy to get out of that water. Yes, it's cold. Yes, it's not nice. Ya memang berat untuk naik dari atas ke atas, keluar dari airnya mungkin memang susah, Maybe nggak enak you rasanya. lost things. Mungkin saudara kehilangan Maybe banyak you lost your hal. business. Maybe you lost certain things. Mungkin saudara udah kehilangan usaha saudara kehilangan banyak hal. Maybe you're heading to destruction. Mungkin saudara merasa menuju But kehancuran. it's not too late. Tapi tidak terlambat. Come on, connect to God. Ayo terhubung Take sama the right Tuhan. course. Ambil arah yang That's benar. why God tell me, speak this out to you today. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada saya, ayo khotbahkan Put hal the ini course hari upon ini. Jesus. Ambil arahan saudara kepada To the Yesus. author and finisher. Kepada dia yang sudah memulai dan yang God will give mengakhiri. you supernatural power. Tuhan akan memberikan saudara kuasa The Lord Jesus supranatural. says, I go unto the right hand of my Father. Tuhan Yesus berkata, aku pergi naik ke atas tahta sebelah kanan Bapa. Wait till you receive power. Dan nantikan sampai kau terima And kuasa. that power is going to lead you Dan kuasa itu yang akan membimbing from saudara. defeat to victory. Amin. Dari kekalahan menuju kemenangan. From destruction Dari kehancuran. to renewance Kepada and flourishing. Pembaharuan dan sesuatu yang berkembang. From losing to depression. Dari kehilangan sampai From depresi. rising up to joy and new strength. Dan bangkit dengan sukacita dan kekuatan baru. Come on, this is the time. Ayo, ini adalah waktunya. Let God arise and your enemies will be scattered. Izinkan Tuhan bangkit dan musuh-musuhmu akan berserakan. This is a new time. Ini adalah waktu yang A baru. time to let God arise in us. Waktunya untuk izinkan Tuhan yang bangkit dari dalam kita. Don't let the viruses arise in you. Jangan izinkan virus-virus itu bangkit dari Because dalam it will bring saudara. you to destruction. Karena itu akan bawa saudara masuk dalam Don't kehancuran. let the financial crisis that's going to happen all over the world hit you and destruct you. Jangan biarkan masalah keuangan yang sedang terjadi di atas muka bumi ini menerpa saudara dan menghancurkan saudara. Take the course to the Lord Jesus Christ. Tapi ambil arah hidup saudara kepada Yesus He Kristus. heals. Dia He menyembuhkan, delivers. dia melepaskan, He provides. dia menyediakan He kebutuhan saudara, strengthens. dia He menguatkanmu, renews. dia memperbaharui For those who saudara. are filled of the Spirit of God, Bagi mereka yang dipenuhi oleh roh Tuhan, they will have solution for the situation. amin, mereka akan mempunyai jalan keluar untuk If you have a situasi terrible mereka. situation, financial crisis, Jika saudara memiliki situasi yang parah, masalah Family keuangan, problems. masalah keluarga, people are blaming you. orang-orang sedang menyalahkan saudara. And you don't even want to live anymore. Saudara ngerasa kayak udah nggak mau hidup lagi. And the demons are speaking to your mind. Dan Take this, do this, or this way out, or run away from your marriage, or run away from this situation. Dan iblis berbicara dalam pikiran saudara, aduh minum ini, minum itu, atau lari dari masalahmu, atau lari dari masalah keluargamu. The warfare happens in your mind. Masalahnya terjadi di pikiranmu. We are having this coronavirus, this financial hitting many today. Kita mengalami virus corona ini dan masalah keuangan yang sedang menerpa kita Please, dear friends, akhir-akhir don't ini. drown. Tapi ayo teman-teman saya kasih, Because if you let jangan yourself tenggelam. be drowned, you will not enter heaven. Karena jika saudara hanya membiarkan dirimu tenggelam, saudara tidak bisa masuk Because you surga. did not fight the right fight. Karena engkau tidak melawan dengan perlawanan yang benar. Today, take the right fight. Tapi hari ini lakukanlah peperangan Take yang on the benar. full armor of Christ. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Rise Allah. up in Christ. Bangkit dalam Kristus. Walk in faith. Berjalan dalam Believe iman. that with God everything is possible. Percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, when the Lord Jesus says, Dan Tuhan Yesus berkata, I think it's in Mark 10 or Mark 9 verse 23. di sekitar Markus 9 ayat 23, Everything is possible if you believe. tidak ada yang mustahil jika engkau percaya. Do you believe? Apakah saudara percaya? With our God everything is Bahwa possible. dengan Tuhan tidak ada yang I mustahil. tell you, there are things destructive. Saya katakan memang In my ada life. hal-hal yang hancur dalam hidup But I saya. believe God is going to turn it for the best. Tapi saya percaya Tuhan akan mutar balikan untuk I kebaikan. believe that God is going to rise us up even higher than ever before. Saya percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan kita Why? bahkan lebih tinggi daripada Why? sebelumnya. Kenapa? Because Kenapa? God saw that you trust Him and not the situation. Karena Tuhan lihat saudara lebih mempercayai Dia daripada You situasi trust saudara. Him and not the circumstances. Saudara percaya Tuhan dan bukan keadaan saudara. You trusted Him, not your feelings and not what people say. Amin. Tuhan percaya pada Dia, bukan perasaan saudara dan bukan apa yang orang lain katakan. If you trust God, Dan jika kau percaya Tuhan, I believe Hebrew 11 verse 6. saya percaya dalam Ibrani 11 ayat 6. For those who believe that God exists, God is a rewarder. Amin. Bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan memberi upah. God wants to reward you, Tuhan- but you got to earn your reward. Ingin memberi saudara upah,
upah, tapi saudara perlu untuk mendapatkan Stop upah itu listening to what people are saying. Stop listening to your situation. dengan berhenti mendengarkan apa yang orang lain katakan, berhenti mendengarkan situasi Listen saudara, to what God says. dan dengar apa yang Tuhan God katakan. loves you. Tuhan mengasihi He saudara. gives you the Holy Spirit to break through and through the blood of Jesus. Amin. Dia sudah memberikan saudara Roh Kudus untuk menerobos bersama dengan darah You will have Yesus. authority Saudara akan memiliki otoritas to walk over scorpions and snakes and all kinds of demon power. untuk berjalan atas ular dan kalajengking dan berjalan menginjak setiap kuasa If you want to iblis. walk in authority today, Jika engkau ingin berjalan atas otoritas you hari gotta ini, put on first repentance and humbleness. amin. Pertama-tama saudara harus melakukan pertobatan dan merendahkan Not diri. telling God what He should do. Bukan yang mengatakan Tuhan harus bikin apa. No. Tidak, We saudara. make a mess out of everything. Kita sudah bikin We berantakan. think Kita pikir we have our family, our life, our house, our job, kalau kita punya keluarga, rumah kita, pekerjaan kita, whatever group we belong to, our religion, kelompok mana kita and we ada think dalamnya, we have agama no kita. problem and that we're God ourselves and we're never going to die. Kita pikir kita nggak ada masalah, kita sendiri udah jadi Tuhan dan kita tidak akan mati. But let me tell you, Tapi saya katakan sesuatu pada we're all saudara. living time bombs. Kita semua adalah bom waktu. We're all going to explode one day. Kita semua akan meledak suatu We're hari all nanti. going to die. Kita semua akan meninggal. But it matters. Tapi yang terpenting, If you live a life here with Christ, jika engkau hidup di sini bersama dengan Kristus, you will enter heaven. saudara akan masuk surga. If you obeyed Him and humbled down to the Word of God, Jika engkau mentaati Dia dan merendahkan diri seturut dengan and you put your firman-Nya, life in the right course, dan saudara tempatkan hidup saudara sesuai dengan arah yang benar, to follow Jesus, the Master, the King, untuk mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan kita, Sang Raja, God will know you. Tuhan akan If mengenal you fulfill saudara. God's will here. Jika engkau mengenapi, melakukan kehendak But if Tuhan you di live the sini. life only for your own life, for your family, you can put on religion. Tapi jika saudara hanya hidup untuk keluarga saudara, hanya untuk keadaan saudara sendiri atau And dengan you can agama heal saudara, people, you can deliver people, you can walk in the so-called power of God. saudara bisa sembuhkan orang, bisa lepaskan orang, dan saudara bisa jalan dengan yang namanya disebut But kuasa the Lord Tuhan. will say, I never knew you. Tapi Tuhan akan katakan, aku tidak mengenalmu. Because why? No relationship. Karena apa? Tidak ada hubungan. Climb in the boat. Masuklah dalam kapal. Have relationship with the captain. Milikilah hubungan dengan si kapten. Jesus is my captain. Yesus adalah kapten saya. Who's your captain today? Siapa kapten saudara hari ini? In the boat? Di kapal, In your life? dalam hidup saudara, In your business? dalam usaha saudara, In your family? dalam keluarga Who's your saudara. captain? Siapa kaptennya? You Saudara sendiri or Jesus? atau Yesus? If you got Jesus, Kalau saudara miliki Yesus, oh, I tell you, you're taking the right course. saya katakan saudara akan ambil arah yang benar. You see, I gotta be on the steer, Saya harus di depan setirnya, but the captain stand next to me and tell me what course to take. dan kapten berdiri samping saya dan kasih tahu arah yang harus saya ambil yang And mana. if I know the word of God, I know how the word of God says how the captain will speak. Dan kalau saya tahu firman Tuhan, saya tahu apa yang dikatakan sang kapten melalui firman Tuhan, I will recognize his voice. saya akan mengenali itu suaranya. Remember what says John 10 verse 27, my sheep will hear my voice. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan domba-dombaku mengenal suaraku. But you gotta tune into God's voice. Tapi saudara harus terhubung dengan It suara doesn't Tuhan. happen by itself. Tidak terjadi dengan sendirinya. You gotta learn to root into the word of God. Saudara harus belajar untuk masuk ke dalam akar, berakar dalam I firman believe this is Tuhan. what the Lord is saying if you take the right course. Saya percaya ini apa yang Tuhan katakan jika engkau ambil arah yang benar. Because many people fail out there. Karena banyak orang gagal di luar sana. Look what it says in Psalm 37 verse 23 to 24. Di Mazmur 37 ayat 23-24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though the fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Tuhan menopang tangannya. So here the Lord says, you can maybe stumble, but you don't fall down. Itu dikatakan mungkin kau terantuk tapi engkau tidak jatuh. You can maybe look like you're going to go for a breakdown. Mungkin kelihatannya kau sedang menuju Look kehancuran. like you're going to drown in that water. Itu mungkin kelihatannya kayak You're mau coming up, tenggelam down, up, dalam up. air. Catch a little breath and then you're going down. And he said, I'm not going to survive. Kau naik masuk dan sedikit bernafas dan kelihatannya saya tidak akan But bisa as you selamat. call upon Jesus, Tapi pada saat kau berseru kepada I Yesus, believe the Lord will pick you out in the difficult times. saya percaya
percaya Tuhan akan angkat saudara di masa-masa Just like sulit. He got Peter out of that water. Seperti pada saat dia mengangkat Petrus keluar dari I air. believe you will see a supernatural move. Saya percaya engkau akan melihat pergerakan supranatural. And that's the timing. Dan ini adalah waktunya. Don't, when you're going to destruction, don't call upon another name, call upon Jesus Christ. Pada saat engkau ada dalam kehancuran, jangan memanggil nama lain, tapi You can panggilan call nama Yesus upon Kristus. your husband. You can call upon your, they will drown with you. Saudara bisa aja memanggil suami saudara atau siapapun itu, tapi mereka You akan tenggelam bersama you dengan can call saudara. upon your family. They will drown with you. Mereka saudara memanggil keluarga saudara, mereka akan tenggelam bersama dengan saudara. You can drown. You can call upon anything upon this earth, but it will drown with you. Saudara bisa panggil siapapun juga di atas muka bumi ini, tapi Some mereka akan people tenggelam bersama dengan worship a saudara. mountain. Some people worship a tree. Beberapa orang menyembah gunung, beberapa orang Some people menyembah worship a pastor. pohon-pohon, beberapa orang menyembah Some people gembala-gembala. worship people or Beberapa family. orang menyembah keluarga And atau they orang come to lain. save you, but they will drown with you. Dan mereka datang menyelamatkan saudara, tapi mereka tenggelam bersama Because they saudara. cannot walk upon the water. Karena mereka tidak bisa berjalan di Only atas Jesus. air. Hanya Yesus. Jesus Yesus. can walk upon that water. Bisa jalan di atas Jesus air. can get you out. Yesuslah yang bisa keluarkan Jesus can saudara. pull you out of that Yesus terrible bisa misery. tarik saudara keluar dari situasi So, sulit I itu. believe Jadi saya When you percaya let Jesus pull you out, pada saat kau izinkan Yesus yang and tarik you saudara, experience the presence of God. dan saudara alami hadirat And I have Tuhan. experienced this in my own life. Dan saya juga alami itu di kehidupan I saya called pribadi. upon many gods that didn't help me. Saya memanggil nama banyak Tuhan-Tuhan, tapi itu tidak menolong saya. But Jesus came forth Tapi Yesus datang and touched my heart so much. dan sangat menyentuh hati I saya. get healed right away. Saya segera disembuhkan. I rejoice right away. Saya segera bersuka cita. I have new life. Saya memiliki kehidupan And I baru. believe God turns everything for the best for those who love Him. Saya percaya Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka yang mengasihi I Dia. got new hope, a new strength. Saya memiliki harapan baru, kekuatan future. baru, masa depan baru. Everybody maybe gave up upon me, but God did not give up upon me. Semua orang mungkin saat itu sudah menyerah sama saya, tapi Tuhan tidak pernah menyerah terhadap And this is saya. what I want to speak to you, dear friends. Dan ini apa yang ingin saya katakan bagi teman-teman saya yang Maybe saya you're kasihi. giving up upon yourself. Mungkin saudara sudah nyerah Maybe you sama say, diri I'm saudara not going to sendiri. swim. I lost my strength. I don't want to anymore. Saudara mengatakan, saya udah gak mau berenang lagi, saya udah kehilangan kekuatan, saya udah gak pengen lagi. Because I lost too much destruction. I see it didn't go good. Saya sudah banyak kehilangan, kebanyakan kehancuran. Saya lihat ini tidak baik. Call upon Jesus. Tapi panggillah He Yesus. loves you. Dia He mengasihi paid the saudara. price for you on that cross. Dia sudah bayar harganya bagi So saudara that di you will atas kayu have salib. new life with Him. Supaya saudara memperoleh kehidupan baru bersama This is Dia. what I believe. Ini apa yang saya Let percaya. us look in the Word of God. Mari kita lihat di firman Tuhan. Here in 1 John 5 verse 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. It says, for whoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world of faith. Faith. Dikatakan siapa yang bersama dari Tuhan mengalahkan dunia ini. Dan apa yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Do you believe in God? Saudara percaya sama Do you Tuhan? believe Jesus can do it? Saudara percaya Yesus bisa It's a lakukan supernatural ini? walk. Ini adalah perjalanan Maybe you say, supranatural. I don't see God. Where is God? Mungkin saudara bilang, tapi How can I have faith if I don't see Him? Tuhan ada di mana? Saya nggak lihat Dia. Gimana saya bisa punya iman kalau Tuhan aja nggak kelihatan? Now, do you see the wind? Saudara bisa lihat angin, Can you put Him in a box? bisa taruh angin dalam kotak, Can you tell Him what to do? bisa katakan angin itu Can you bikin say, apa? wind, I catch you in this box, this shoe box, you belong here. Now go and attack and blow that wind there. He doesn't listen to you. Nggak bisa katakan, ayo angin sudah saya taruh di dalam kotak, ditaruh situ dan ayo pergi ke sana dan lakukan ini. Nggak bisa And begitu. that's what some Christians are doing today. Itu yang dilakukan oleh beberapa orang And we say, Kristen we call akhir-akhir that ini. prayer, and we say, come on, do this and do that. And God says, no. Dan kita sebut itu adalah doa dan kita katakan, ayo Tuhan bikin ini, bikin itu. Dan Tuhan bilang And then they get tidak. disappointed upon God. Dan mereka akhirnya jadi kecewa terhadap Tuhan. Because the wind moves freely, you cannot capture Him. Karena angin itu bergerak bebas, angin tidak You bisa cannot tell Him ditangkap. what to do, you cannot control Him. Angin tidak bisa dikatakan harus bikin apa dan tidak bisa dikendalikan. See, if you say, but how do I know it exists? Well, just look at the flag post. Dan kalau misalnya saudara bilang, tapi And you gimana see saya tahu bahwa itu the ada? Indonesian flag. Lihat aja bendera. You see the trees. Tiang bendera ada benderanya. And you feel the Kita lihat breeze ada on the sea. Pohon-pohon yang tertiup, bendera If yang you're on a boat tertiup. there, you'll feel, wow, when the storm comes, you'll really feel the breeze. It's Kalau- really,
Misalnya So- di kapal, ada kita benar-benar merasakan angin yang kencang bertiup. Then you better hold on and put the sails down before you go under with the boat because the wind is really down. Dan benar-benar anginnya kuat sampai kita harus turunkan kapalnya direndahkan. Kalau enggak benar-benar And it can kena be very powerful. bawa sama angin itu. Dan angin itu Same thing benar-benar with kuat. God. Hal yang sama You dengan cannot Tuhan. hold it. Saudara tidak You bisa cannot put it tahan. in the box. Saudara tidak bisa You taruh cannot dalam tell him what kotak. to do. Saudara tidak bisa kasih tahu But harus you gotta bikin learn apa. to flow with God. Tapi saudara belajar mengalir How to bersama flow Tuhan. with God. Bagaimana untuk mengalir You bersama gotta Tuhan? read the Word of God. Saudara harus baca firman You gotta Tuhan. know God. Saudara harus tahu You gotta Tuhan. know what direction He's gonna take. Saudara harus tahu arahan apa yang You saudara see, harus every good ambil. seaman knows Setiap nelayan yang baik when the tahu wind blows, pada saat angin bertiup, you don't put your sails up against the wind, but Saudara, with the wind. taruh lagi tiangnya itu tinggi melawan angin, tapi saudara rendahkan It's the tiangnya. same thing with us. Layarnya direndahkan. Hal See, yang sama you dengan gotta let kita. the wind, you gotta let the Holy Spirit bring you and take you, or you're gonna have an adventure with God. Saudara harus izinkan angin itu membawa saudara, membimbing saudara seperti Roh Kudus. Now, how do you know the wind is blowing a certain course? To the Word of God. Dan saudara, bagaimana saudara tahu bahwa angin itu membawa ke arah-arah yang tertentu sesuai dengan firman And the Tuhan? Holy Spirit will reveal the Word more and more. Dan Roh Kudus akan menyatakan, membukakan lebih dan lebih And the Holy lagi. Spirit will say, this is for you. Dan Roh Kudus akan katakan, ini buat Come kamu. on, my child. Ayo anakku, Take it. Apply ambil, it. lakukan For your firman ini. situation. Ini untuk situasimu. So maybe that's for you and not for others. Dan mungkin hanya buat saudara saat itu dan bukan buat orang lain. Today, many people say, I did it that way, you also going to do it. No, 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 no. Everybody's different and God moves with everybody different. Hari ini ada yang mengatakan, saya dapatnya ini, kamu juga harusnya bikin ini. Enggak. Setiap orang itu berbeda dan Tuhan bergeraknya juga berbeda-beda ke tiap orang. It's not a wind that you can catch or put in the shoebox. Ini bukan angin yang saudara bisa tangkap dan masukkan ke dalam kotak Holy sepatu. Spirit will never be controlled by people. Roh Kudus tidak akan bisa dikendalikan oleh orang-orang. He's the boss. Karena dia adalah bosnya, We are the servant. kita hanya hamba. Today, Hari ini humbling down. merendahkan diri. And that is letting God take His course. Itu adalah dengan mengizinkan Tuhan yang ambil arah, What ambil course are kendali. you taking today? Dan arah mana yang saudara ambil hari ini? Are you taking it towards the way of God? Apakah saudara ambil menuju dengan kepada jalan-jalannya Or are you Tuhan? taking it according to how people say and what families say and what your opinions are? Atau saudara ambil sesuai dengan apa yang dikatakan keluarga atau pendapat saudara? Sooner or later you'll hit destruction Cepat atau lambat saudara menuju if you kehancuran. follow others. Jika saudara ikuti yang Only lain. Jesus can bring you to heaven. Hanya Yesus bisa bawa saudara ke Listen surga. to Captain Jesus. Dengarkanlah si Kapten Yesus. Step on the boat. Masuklah ke dalam kapal. Let him tell you what direction to put in, what course. Izinkan dia untuk memberitahu saudara arahan mana yang harus When I was saudara a young ambil. man, I had the privilege to learn from the captain on the boat. Waktu saya muda, saya punya satu keistimewaan untuk I belajar think dari I was kapten 14 or kapal. 15 years old. I was on the big boat and the captain says, okay, now 105 degrees northwest. Enggak, itu sekitar 14 tahun deh umurnya saya dikasih tahu sama kapten kapal. Oke, 140 derajat barat timur. And then he said Timur to Barat. me in Amsterdam, I want you to park the boat. And I get so nervous in the harbor to park a big ship. And I said, oh, I'm afraid I cannot do this. Dan waktu di Amsterdam, kapten saya bilang, oke, saya ingin kamu parkir kapalnya. Dan ini kapal besar dan saya ketakutan. But when I learned to listen and tune in to that captain, Tapi pada saat saya belajar untuk mendengarkan, benar-benar terhubung dengan I apa didn't yang know dikatakan how. kapten itu. I didn't have the experience. Saya I'm just a tidak young tahu man. caranya, saya nggak punya But as pengalaman, I saya masih obeyed muda. the captain, Tapi pada saat saya mentaati si kapten, we parked the boat. kita bisa parkir kapalnya. And that's a big ship. Dan itulah I think it kapal was, besar. for me, it was about 30 or 40 meters, an iron ship, and I go, wow. But by listening. Tapi adalah dengan mendengarkan, karena ini adalah kapal besar 30-40 And it's the meter. same thing, we need to listen to what Jesus is saying. Dan ini hal yang sama, kita perlu mendengarkan Yesus dengan hal yang Maybe you sama. say, I cannot do it. Mungkin saudara bilang, saya tidak bisa bikin begitu. Two. I said the same thing to park the boat. I cannot. Benar. Saya katakan I juga get- hal yang I sama cannot. dengan memarkir kapal. Aduh, ini nggak bisa. But Jesus can. Tapi Yesus bisa. See, Jesus is the captain. Lihat, Yesus adalah Make him the kaptennya. captain of your life. Jadikan dia In kapten your hidup business, saudara. in Di your financial situation, bisnis saudara, di masalah keuangan saudara. in your life, in your marriage, Dalam kehidupan saudara, dalam pernikahan saudara. in your situation. Maybe you say that in family problems or whatever, let Jesus be the king. Dalam situasi saudara, mungkin saudara bilang ada masalah keluarga, biarkan Yesus King menjadi of raja. Raja di atas segala raja. I tell you, everything will change. Saya katakan segala sesuatu akan berubah. Dear friends, Teman-teman yang saya I kasihi. know this is a terrible time hitting many. Saya tahu ini adalah masa yang sukar yang menerpa banyak orang. Don't be distracted.
Jangan hancur. Climb on boat. Naik masuk ke atas kapal. Stand behind the steering wheel. Dare Diri, berani untuk berdiri to obey the Captain Jesus. di balik kemudi untuk mentaati He will Kapten lead you to Yesus. the Father. Dia akan membimbing saudara kepada And he Bapa. said, I will prepare many mansions up there. Dia menyatakan, aku menyediakan banyak istana One di day, atas sana. we will ride with him. Oh, and I'm looking forward to that. Satu hari kita akan berkendara bersama dia dan saya benar-benar menantikan hal itu. So I want you to invite you to be in that. Amin. Saya mengundang saudara untuk kita juga ada di atas Take the sana. course now. Ambil arahnya sekarang. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, I thank you for everybody that tuned in. terima kasih untuk setiap orang yang terhubung saat ini. They're going through storms, they're going through problems and situations. Mereka melewati badai, mereka melewati masalah dalam hidup But mereka. Jesus, you are the good news. You are our solution. Tapi Yesus, Engkau adalah kabar baik, Engkau adalah jalan keluar. And as we've been drowning, maybe of the world, Mungkin pada saat kami sedang tenggelam di atas dunia drowning ini, in sin, tenggelam dalam dunia, dalam drowning in dosa, our desires, tenggelam dalam keinginan-keinginan kami, drowning in wrong attitudes. tenggelam dalam sikap-sikap yang Lord, salah. wash us with the blood of Jesus Christ. Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus I believe Kristus. that's the rope you throw us, Lord, the blood of Jesus. Saya percaya untuk tali yang kau julurkan kepada kami itu adalah darah And we step Yesus. into that boat. Dan kami masuk ke dalam kapal Now we itu. get filled with the Holy Spirit. Sekarang kami dipenuhi oleh Roh We get new Kudus. strength, new clothes. Kami memiliki kekuatan baru, pakaian yang Now we baru. stand behind that steering wheel. Dan kami berdiri di balik kemudi. Captain Jesus, you determine what course we take. Kapten Yesus, Engkau yang menentukan arah mana yang harus kami In our ambil. family, Dalam keluarga kami, in our workplace, dalam pekerjaan kami, in our situation, dalam situasi in kami, our health. dalam kesehatan kami. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you are the mighty King of Kings. Engkau adalah Raja di atas segala raja. And we put you as number one. Dan kami tempatkan Engkau sebagai nomor satu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. One day, Satu hari nanti we will be up there with thee. kami akan ada di atas sana bersama. Lord, but we need your strength Tuhan, tapi kami butuh We need your kekuatan-Mu, kami butuh to kuasa-Mu hold on to fulfill your will. untuk terus teguh memegang In kehendak-Mu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Lord, today, Tuhan, hari ini power for those kuasa bagi mereka and love, dan kasih-Mu Tuhan. love, Kasih-Mu, strength. kekuatan. Each one that's out there that is hopeless, Bagi mereka luar Has sana yang lost nggak the punya strength. harapan, mereka kehilangan kekuatan open Tuhan. the eyes of the heart, Lord. Buka mata hati mereka I pray Tuhan. that strength come down from heaven Aku berdoa untuk kekuatan yang datang dari surga right now. saat ini. Overfill their hearts with joy. Mengaliri hati mereka dengan sukacita. Lord, as you did it in my life, you do it in their lives. Tuhan, Kau sudah lakukan dalam kehidupan saya, Kau juga lakukan buat kehidupan Thank you, mighty mereka. God. Terima kasih Allah yang besar. We become new children of thee, Kami menjadi anak-anak-Mu yang baru. and new life, new hope come forth Dan kehidupan baru, harapan baru terjadi Tuhan. because you are leading our life. Karena Engkau yang membimbing hidup In kami. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. So I wish you all Jadi saya berharap saudara semua, a breakthrough that's coming forth through Jesus Christ. terobosan yang terjadi melalui Yesus Remember, Kristus. can keep on connecting with Him. Ingat, selalu terhubung dengan Dia. You're breaking through. Maka terobosan In saudara my country, we have lakukan. a lot of ice, but you got to break through that ice. Di negara saya itu banyak es dan kita harus terobos es-es You got to be tersebut. an icebreaker. Kita harus menjadi si penghancur You got to be es. a problem breaker. Dan kita menjadi penghancur masalah. God bless you all. Tuhan memberkati saudara semua.